asiniroha madihamu dohot dame sian debata matai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom ma dihita saluhutna. Turpuk jamita dihita di bagasan Borngenon ima pasyon paduahon dihita di khusus sektor 2 sektor sia Ramanuju di bagas ni keluarga ayam siagian tahe boru siregar diturpukon ima di buku ni si Matius bidu 26 mamuka sian ayat 60 sia sahat tu ayat 75. Matius bidu 26 mamuka sian ayat 60 sia sahat tu ayat 75. Boy majolo tabuka molo dong mabuat Bibil jala molo tungadong Alkitab elektronik nadi HP tai tabuka mah wabenon memang inama tikina obasna jadi dak pola nama meringi HP anon dohonok kita disi molo tu peta buka HP tai. Matius bidu 26 ayat 60 sia sahat tu 75 tajahama margati sorin songono didok di bagasan turpuki alai nahudul doang si Petrus di alamani jadi dapoton sada parupuan maibana madok dohot dongan ni Yesus nasian Galileai jadi bisuadahon ma di julu nasida saluhukna ni nama daku boto nani dokmi dungi di nana yang haruar ibana di ida parupuan na asing maibana di dok matuaka na di sini odo sada dongan ni Yesus nasian Nasaret. Jadi diulangi ma masuadahon pola manurun tung nasomutan dado halaki alai duk satokin nari tidak poton akan jongjong di sini si Petrus madok si tok tahe doho sada sian nasida ay pakuling mido patadahoko dungi di pabuburahon madirina hurut manolon-nolon tung nasomutan dado halaki ninna jadi Peter martahua mama rapit ayat 75 jadi diingot si Petrus nahina tahun ni Yesus tu ibana tolu hali suadahonon muau tagan somartahuak dope manu dongelahu masih Petrus tu balian tu matanis ido sahat ni turpuki oras ma dihita saluhutna adong do ede di buku ede tai buku ede nomor 88 ayat na patuluhon ima loguna Yesus kunang manobusahu jut nai usuwadahon coba banjut tendehon ate jut nai husuwadahon hosi pangolu tondikon Jojo nai usoadahon osi pangolu tondikon mabiar lau makatidakon ho nama kokop autongon mabiarlah maka tidakon nama kokop autongon puji nasa asimi alai gumodang holong me puji nasa asimi alai gumodang holong me ya dotahe tasuadahon tuhata
Ya rotahe babi kita lau makatidakon tuhatta di tiki persoalan ni HKBP ima adong dua kubu nah sama-sama membenarkan diri nah sada madok diri na setia sampai akhir manang SSA kelompok nasada di Kuari Bonjo borak do persoalan ini tiki jadi moloro siap pangaratoan tuh hitaan itu disukut do ala persoalan nah KBP itu tori dok dak HKBP hami inna DKPI do hami HKI do hami Katolik do hami HKBP do diperserahan jadi dia tidak koma naso HKBP ibana alani persoalan ini alana dibagi beritai maceborat ngiri menyangkut nyawa beda tung gabe doho daiba marnai-nai alani ujungnya pasti di luluan majalan bagaimana supaya tidak ikut ke dalam masalah itu jadi lebih borak do pesiani ini ada apa nih si Petrus iso situasi nggak mencekam borong donasi dari takut kira peristiwa Septemberi malam ditakut siap perolak Getsemani takut di tali dibuan serdadu kira namar orang jala nunga diberek si Petrus nah pasti marutang hosa nama Yesus nah pasti komate ma nakpe dipaihuti-huti bana terus sampai masuk ibana tu alaman ni imam besar si Tuan Imalim kayak pas si Tuan Imalim isi bana mangihut-ihut mamerek situasi ih alai di bagasan biar na sangat mencekam HP to puma sahalak paropuan do dang bawa sahalak paropuan manudu ibana didapoto sada paropuan maibana madok doho dongan ni Yesus nasian Galileai holan telunjuk na do dipake dan dope ancaman senjata tajam manang bodil manang bedil manang aharupani senjata aras panjang manang pistol daw jari-jari ni sada paropuan dope wah itor umatepor na ibana mangalusi wah itor na pasti spontan do haruar hatai sian ibana mandok dakku boto nani do mi takwa tusiahan nani do mi jala kinata aw walau jaru bani di situasi songoni raawi mungkin lu bisa ini do pera pas ada honokku 3 tahun 3,5 tahun dipaihuti nasida Yesus dah ditadi konulaon na nalayan pardeke do ditadi konulaon na lau mangihuti Yesus 3,5 tahun dengan harapan ala dibereng memang luar biasa do Yesus amar sahid malum nama pitung marnida nama te di pangulu luar biasa dah alani naneng pajong joko karajaon Israel na pasti jongjong maharajaon Israel mamolodoho tibana paling sikit dah menhankam jabatan nanun molodung manang pangap Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata NKRI ate negara kerajaan rakyat Israel itu maksud tuh NKRI naik jabatan yang begitu hebat ada di hutan mah HP jauh panggang dari api harapan untuk masa depan yang gemilang masa depan cemerlang madecem nyatanya setelah diikuti dung jadi peristiwa malam ini
Padahal nang badecem, nang masa depan cemerlang. Nama madesu. Madesu. Masa depan suram. Madi bereng. Alani manang buape pasti do. Mangaruta may bana mangutom nakku boto. Nadido mitak waktu si. Lah may bana nek karuar. Terus tinggal ho doktor rai bana nek karuar. Sian garbangi. Holat di siba na mardalan Roma musa sada perempuan nasing dito. Tuak kajol mana sini sedang marpungu na pasti go mamarpungu marsisulu ayan atung amorngin. Harung may bayan api unggun rupani di si marsisulu ba pasti do dito. Odo sada dongan ni Jesus na siyan Nasaretinin na itudo. Wah. Lamu tabba mabiar ni bana. Lamu kabukbak ma. Tarotok na niulahi maswadakon pola manolon-nolon dino ibana tukso hutada do kalaki molohitan wae ngahay do ate demi Tuhan naka tukso hutada do halaki sumpah tukso hutada do halaki manolon-nolon imang alami kadani itu sangat memberatkan di mana. Sampai 3 hari. Doktor kinari, tidak foto nak kenal jongjong di sima si Petrus madong. Si tong do tahe, doho sada, siya sida. Ay pakuling mi do patandahon, logat pakatayon. Ako laman do buhat lagi, antara toba, tutarutuk, tusibol, gabeda do logat. Jadi molo dito, lu ngamangan so saya sibol gak torin na to kan jadi siyan lugat itu tarboto kala Galilea don ala Nasaret don siyan Galilea don siya pakuling nai ido siyan Galilea do ibana cara ni makatay lugati doh hala Galilea do dongan nai anggo di situ ri pabuburakon madirina tukso utanda do halai sumpah tukso utanda Ape tor martahua mah mano dingot mananidok ni Jesus tarjol mama ibana tarhatoto merong dopedo ibana takupon na mau talion na dogi maporos mahamulari sudi tinggal ho na muna mau teroy banat to parang Tuhan sampai malilik bertahato mo kudoho manak tu penjara manak tu hurungan lah bawa si Hosa narupani kan anggo pada mulana hare kola jari-jari ni perempuan wah itu sumurut jadi memang paroto-roto do bertepu-tepu do si Petrus torido ibana do songoni upartahato mo ku sampai malilik anggo hata maputa gabiri alai hola dung roke nyataan itor menciut ma nyali baik tor merput ma buti songon nah itu sihir putih udah digoit buti iturin na buti so hamuat kadungan saha porseaun gobaran ni kehidupan bukan hanya Petrus yang demikian itulah gambaran kehidupan kita dalam mengikut Yesus jut-jut do di bagasan mulut sudah takui mah taswadahun Yesus itu di tempat nama cai rame di rumah makan jala sudeho la nomor tahu na botari itu di rupani kan tangau isi di bereng dong atta atau lemak martanya yang bahasa rohana ai wanang buape daerah ahado inna pasti di bagasan rohama nakso pipi pedak pura dia atusan itu hatta doi arong gope naso martangi yang kan so nama sahai rupani bisa ada duat lawa matai terus ada duat mas lapat male mai bana singga men sada lapo ape dilapoi setabiak kamangate go akama na marbento tatu sisahe kaina marbento marjuji markartu bentoi wala Rosia sejauh buti hepeng inato kan gitu guk nomor bento di marjuji
Jadi mangan panggil mana dan mertangi yang iban anak pego perjuji di si. Roma kamamay sidung mertangi bro. Oh, amat ta. Wah, isang narodo na yung labi dia sa dari tulah po nati. Na. Sudah do hora di utamu. Kasi pertangi yang ate. Na, wah mang. Sudah di utamu kasi pertangi yang odah ngamang. Dak sudah si pertangi yang di utanami. Na. Ang gua kalubu, akka horbo, akka pinahan, akka satka bibiyang badak kaya martangi yang. Wala jol maro di utanami martangi yang. Torhohom sudah tong akka. Adila po sa mga tartulog. Sira. Barani ba na lo magkatindak ko? Alay halus di ba ini ba na cara? Unang nga to gabi si panggaro kita lang muludong dido magkatindak ko. Gabi. Tabain. Luka hati niya kada dilabuk. Tadaw nga to. Unang tapahatsit. Unang gabi dibenci hita. Bukan. Tapi bagaimana kita menjadi garam di dalam kehidupan kita, dak mulai ko sa suara honota, alay di bereng siyan sikap tayo menggarami, ay dak kaya di taboto, rupani tadok, molo si panganon, baru daynain na. Dak kaya di dok, dayna marsira dok, dayna margaram dok, daw, nga chibenin na dok, kada kaya dok sira, dayna ido, nga chibe, nung nga. Alay molo so at chibo pe, tabay, sirai, nena. Dug ditabay, dang didok. Gabe day sira at simdo. Day na, nung nabe. Ngatabobe para cimnay. Nakya di kuwari Tapi diam-diam dia menggarami. Sungunido kita. Yakin kung nata. Nakita na penuh dengan akanaso. Sa hapor siya doot kita. Unang lo makatindak ko tuhatay. Tabayan. Sakit hati na dilabung, benci kepada kita. Tapi dengan sikap dan perbuatan kita mereka memuji. Gabeaha, bagabe terang mahita. Hamudo panodang di portibion nenda Jesus. Gabe panodang mahita, madok, dito nasida ma ato hodo ba. Halak Kristiani, kon nasida madok. Gabe marsinodang ma, guarta. Kristiani. Alanido, di bagasan ngoluta, ikosong ni. Jadi dung dingot si Petrus di bagasan paswada honon nai. Lame mana tu balian. Pangangguhi maibana. Tumatangis maibana. Dungi manolso di ma tumatangis si tutu ditopuk madoran. Tu balian asalau tu. Tangis maibana. Sihala. Pambahenan. Diampuni tu hatta do ibana. Diampuni. Nung dehe tu hatta siya namati tuluhali sudah unibar tuluhali do Jesus. Ale Simon anak ni si Jonas. Umolong doroham to sinakaon. Ido ibo to hodo holong nyawa. Permahani ma. Ka biru-biru. Suku padua liyo. Umolong doroham sinakaon. Olo tuwa di boto hodolong nirohakku. Permahani ma anak ni biru-biru. Patuluhali di sukun. Ale Simon anak ni si Jonas. Umolong doroham dia to. Tuhan di boto hodolong nirohakku. Permahani ma biru. Tuluhali di suadahon ibana, tuluhali ibana direhabilitasi asa kembali. Diampuni. Out si Judas. Nakinamangun maibana. Wah, ampunan ni Jesus itu. Nah, pasti diampuni. Alay salah ibana Romanopot. Tu dia ibana lao. Tu panikotan. Dibuat mata di si Udoro nih. Disakotton ma disikotton ma dirina mate manikot maibana salah panopotion pertobatanna tidak tepat. Jadi hamu kadongan saha poroseaun di bagasan ngoluta molo tupe di bagasan ngoluta si pata tutu di dalam liku-liku perjalanan hidup ta godang boy nama sama baik kita naik turun haporoseaut tai. Si pata, songon na ngali-ngali ma, apor siyaw tay. Hangat-hangat ahat ahedidok, mulu songon na ngali-ngali. Hangat-hangat ani ayam ninda kan. Ido, sa itu ayam busudi. Nang so protes do ayam tuhita. So marsipato ita dang marsandal, kaki ayam. Abutolo, manuki protes do hita da.
roa suratan na sehira cakar ayam. Oh ya mah. Kabayakom mah olak tumanu sudah olak tumanu kan. Itu. Rabun ibana ayo rabun ayam. Apa iya dunga diceplok telur manuki gabe dido telur mata sapi. Kata bui gabe itu mata sapi. Apa dia tu ayam ulan dah kurang. Songon imanang doti borgo-borgo hapor siaut ta ima. Ayam nah hangat-hangat ayam. Ima. Songon itu kadang-kadang hapor siaut ta bisa naik turun bisa. Itulah iman yang sedang mencari. Sotuk tarif purupani. Semua iman itu adalah iman yang terus mencari. Orang percaya imannya terus mencari. Terus mencari. Songon itu kan. Si Petrus disong. Naik turun. Terjebak. Di posisi wadahon. Kembali muse. Itu. Aduh si Petrus lari dari penjara ditakut tong. Mulut cerita di film. Kuopadis. Kuopadis, mau kemana? Kuopadis, itu dia ho. Itu, keluar ibana lari si penjara dengan alasan, lau mati na mauin na, lau dihukum mati lari bana keluar si penjara. Paju pangmanin na dito ngadalan ceritai, dangarong di Alkitab dongeng itu Yesus. Ibereng mah, Tuhan, lau tu dia ho. Mati pa 2 halikon umokop, lau tu dia ho. Mulak memang si itu penjara. Mati maibana di kota Roma dengan disalibkan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Di mana? Akhirnya dia menjadi orang yang kokoh dan kuat. Isidope, orang yang percaya di Alkitab. Si Abraham naik turun juga. Apor siyaw. Alani hitape. Nah pasti. Alani do diborngin pasyonon di paingot do hita. Ngolo tupe si pata di bagasan ngolut tamadabu hita. Ingot mah. Ama mate ni tuhatay makokop kita sa luhut na. Merangkul kita, mabuwag kita, mengajak kita asa kembali hapor syautay kokoh berdiri dan lanjut perjalanan. Alani bege baritana dohot di Puriata ba lamu lau membuat anama ruko hidup kan kita tabba. Kalau bege baritana nggak sedang nego, narahay sa dakon matulu ditawar 800, kung 5 tawar menawar, bertahan mana puna sa Itu, halay, leonon namin na bonus ruko pakeon, selama tidak lagu. Jadi sedang dalam alani tadukung, tadukung di bagasan hidup tah. Alaniaha, itu bukan milik siapa, itu adalah milik Tuhan. Ta persembahkan do itu Tuhan tay. Bukan untuk kita. Ay margati do parhalado. Datong bili ni parhalado isi tua. Pensiun do amangkan. Gati ba mo si parhalado. Roma generasi muda. So ngoni hita ruas. Berakhir do. Ro generasi muda. Jadi bukan milik siapa. Gereja na akana ni sonido rupa ni na binuan ni pendidikan na pinajongjong na milik na. Mate iba na inatana. Molos inatana anak na. Turun temurun generasi. Dakso ngoni hita. Ya KBB. Dan gabi wajib rupani ala diserang al fungsional basurian aku gabi fungsional mesti diserang dan mungkin ikoladu twist tete siatar manang tete Jakarta marsikola atau gabi pandita itulah kamu kadongan sahapor. Jadi alani i tadukung ma di bagasan nguluta apa yang dapat kita perbuat kita lakukan tadukung kapasahat asa marhite iha mamate ni tuhatay gabe mapakorhon di bagasan mulukta ganun sada-sada. Amen.